Assalamualaikum, my name is Nadia. Welcome to my YouTube channel. So today kita akan bina satu bajet PC bertemakan Cooler Master. Let's go. Build kali ini kita akan gunakan Ryzen 5 3400G, MSI B450m Pro Max, XPG spectrix D41 16GB RAM, MIDI SSD 120GB dan 1TB SSD baru kuda. Komponen di atas berharga RM2000. Di sini saya gunakan bekas casing dan tidak termasuk dalam harga tadi first player Firebase X7 yang menyerupai logo Cooler Master untuk bahagian depan, PSU Cooler Master V750. Untuk peripheral pula Cooler Master MM711, CS321 headset, MK730 keyboard, Lenovo 23.8 inci Full HD 75Hz monitor dan semua berharga 900, tidak termasuk keyboard tadi. Jika berminat, saya akan sediakan link dekat ruangan description. Jom kita pasang. DarkFlash CF8 Pro ARGB 8 biji sekali dengan adapter untuk dimuatkan dalam PC build kali ini yang berharga RM172. Link dekat description jika ada berminat untuk membeli PC case fan ARGB ini. Anjir, jauh kamu cak dari aku. Hostile close. Ada lah bang. Sini ada dekat. You know I see. Nah kan no. Oh itu mana? Reloading. Target spotted. Attention. Delivering care package. Heads up. Care package. Hostile spotted. Adding an extra pair of eyes. Enemy over there. Got one of them. I'm back. Load up my drones. Marking our surroundings. Reloading. Seperti game Apex atau COD Warzone, heavy graphical e-sport game cuma boleh dapat bawah 60, rata-rata 30 ke 50 frame per second. Ini dikatakan playable tapi tak semestinya enjoyable. Jadi kita try sumbat VEGA RTX 3060 XT dekat PC ini.
Okay lah guys, itu saja untuk video kali ni. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Please subscribe the channel. My name is Tadin. Assalamualaikum.